Amen, 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 amen. Eda Patrick Asare, Nyankopon, Ishra o kese. Amen. Se enen su nyame na modom so se de o kan ye no. Se ene den aye da soronko amasa district aye Frankfurt district. Aye Darmstadt zone. Nyame na ne tumi so de edai amaye se anasa na wotwi efiri sa ye friend sen efiada nra ekosi akina nyame se nkunimdi a wadi amaye nti Yesu Kristo nkunimdi a wadi amaye nti no yemfa osore ni ayeyi nko ama no. Oh, praise the Lord. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Edi enti ena ewose yede ma no sanse oye okese na wadi nkunim. Amen. Ebato ye bompa ye Awurade ye Nyankopon yaje nkwapa Yesu wo a obedi nkunim ewa asennua no so o Calvary de ma yen na enen so koso edi nkunim yeda wase. Amen. Wo a wo kwa wanya yensa na wo de hon konkron dom yen se sa hon konkron meye boafo ene den yeda wase se hon konkron wo yentem Jesus name. pajadwumadie yi ehye wo nsa bio se Awurade ye wodwuma ewo Yesu din mu. Amen. Amen. Oh, yeda Awurade ase kese se dem di kan ye no. Yekoso eda yen district pastor Reverend Mensa Boama ne busua ase kese se akwanya ati se mu bre ati se mu no nanka etwase ono nanka okasa nanso wawro ne mpaboa de ahye yen se na yenyina sa Darmstadt zone yi mu na yemfa osore ne ayeye ma Awurade. Oh, praise the living God. Amen. Na yekoso da Awurade ase bio ewo yeda yen Awurade ase ewo ye district executive si nyina nkwa ho se onam omudom so ne osofo dwendwen toatoa ye no muhu se twase o ma me ananka me nsempo nanka me mfata no ena mitimi di nyame asemba. Oh, praise the living God. Me da ye praise ade ye da se pa ye praise ade chasa kuwia da chasa kuwia nka ona ye ene den so o se nko kasa nanso mi kase nyame onhyira no nyame onhyira ye nyina ye wo fidie so na ye tie nyame asem yi nyame onhyira ye. Amen. Amen. Oh, praise the living God. Said ye sofo di kan ema enyanti ye no wo kire ye nse etwase ene ye message ni eye short enwa bebre na emum ye de ye osore ne ayeye ma Awurade osore ne ayeye a wo se ye ma Awurade ne sen ene se Awurade Yesu adi nkunim. Jesus has won a victory, and I said Jesus has won victory. Amen. Amen. Se ye hwene ya esisi wiase mu a ye hwene ya ewu yade a enam wiase a ekoba de awiase nyina aka wiase nyina na Yesu wadi nkunim. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Nukwasam se wo se wiase mu nipa nyina hunu se ye Awurade Yesu wadi nkunim. Se nye Awurade Yesu na boye ho ban a odofo enka me no nka yense yemfata na nka nanso nka yenti ase na se onam ne dom so am yeti ase ma yade woi ebi nka yen na wodi so nkunim ama ya ede na wo se me na omi no de ma Awurade etwase yede ayeyie ne na ase ma Awurade. Amen. Enti min kasa nche ho no yen peniford emma yen butaye bi a yenyina so aye 1 Corinthians chapter 15 verse 1 Corinthians chapter 15 verse 57 eho eno de ma yen 1 Corinthians chapter I went his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. Oh, I will say this is the day that the Lord has made. Oh, I will rejoice, for he has made me glad. Amen. Amen. 1 Corinthians chapter 15 verse Bacho yan kan 55 ne konko si 57 no. Bacho me kan Koloto for mama edi kan. Ti dunum. Sa. Tuchem aduonum. Ekosi aduonum enson no. Amen. Bacho Awurade asemne. Amen. Osi owo nkunim ewo hen. Owo nkunim wo hene. Owo wo nwaye ewo hen. Owo waye ewo hene. Owo
Wuwaye ene bone. Wuwaye ene bone. Bone tumi ene mmara. Na bone tumi enso ne mmara. Aseda enka Onyankopon a onam ye na Awurade Yesu Kristo so adi nkunim amayen. Amen. Aseda enka Awurade Yesu a wadi nkunim amayen. Onyame ba Yesu. Oh, praise the Lord. Amen. We kire se nyame asem ye nokre ne ka nokre na ayenkwa ne ma yenkwa na ma yeda achi nso wie peye. Oh, praise the Lord. Amen. Ye buta ni nyina gina verse 57 no. Wasi asida enka ye Nyankopon a wadi nkunim enam Yesu Kristo yi so. Ayeda na Yesu Kristo adi nkunim odi kunim free asenia no so na wodi ababedi nkunim ne. Oh, amen. Amen. Enwai papa ye Reverend Mensa Boama o ye Frankfurt district ne kasai. Na o kasai no objejina ne ma bi so ma ye na ebie ya dwene mu soronko ama ye hunu se san kunimdi a na watwi ye di na ya da Awurade ase asori nyina na kire se Awurade Yesu adi nkunim ampa. Oh, amen. Ojina ne ma bi so a wo se Paul echeda ekokosra emunso a ye friend say graves na hono na woka se Paul kasafa ewuo ene nkwa ho. Oh, amen. Amen. Paul ma kolonto asafunu hunu se owuo ene nkwa ewo ho. Oh, amen. Amen. Enti ewo se nipa wotena nkwam. Oh, praise the living God. Eno ena ye yen Awurade Yesu a wadi nkunim. Jesus has won the victory, or Jesus has won victory. Oh, praise the Lord. Amen. Na chese ona okasa no ye papa esa ka bibi eto aso se wo se Yesu Kristo a odi nkunim e wona wom. Yesu Kristo di nkunim wona wom. Na wom di ho adanse se Yesu Kristo wo ye nkunim difo. Oh, praise the living God. Amen. Na eno ene ba ma wiase nyina ni da so ewie peye. Oh, wanka amen. Amen. Na we se Yesu abedi nkunim amodafo yare a ekoso imensuro Yesu wadi ka di nkunim emfie empimienu aduonini 2020 years ani ewomin wadi nkunim adie na kyeresa yade woi use ese usuro enda ye hwasa de nipa bi a Kristofo bi ayam hyehye wo yade woi ho a na ebro nipa jese udwene ho a wontimi nti ase do nipa bi awu do a Kristofo bi awu de nanso Yesu si yemu ye betena se na ye beka yawe ne mani yo ade akere. Oh, praise the living God. Ya papa gusu kasa no o kan sem bi a na ye me depa o say death and resurrection about Christ's victory for us. Oh, Yesu wo ene ne sorry mu a e ma ye nkunimdie. Oh, wanka amen. Oh, praise the Lord. Amen. Yesu wo no ene ne sorry no ama ye ni daso. Ama ya hotoso se ye nam krampa ye nsuro ya de wa ekoso. Se ye kasa wa fidie nsu yi ye hunu se ye din posesi an ye ni ahokwanya bebre ba nyakopo adom ye nya akwanya se yetimi ko Sunday ko so Awurade nanso asori ma bi krampo hu bi akekere won wabra Yesu ewu asori ama wo. Amen. Oh, odofo ema bibi en ha wadwene na enne osori na wotwe mu a ye di kwakọ wie bo modern se wonso be sori ye nyankopon yi bi na wahunu se Yesu ewu ama wo. Amen. And osade to so se Christ's victory Christ's victory over Satan. And so quoting Matthew chapter 4, or quoting Matthew chapter 4 verse 4 and 11. For be who said, ye radi Yesu Christo, ya din kwa Yesu Christo no, o din kunim ewo obonsam so. Obonsam so no hwe emprensa nanso wantimi no. Oh, amen. Amen. Lord of say ye Nyankopon yi so obonsam pra attempt ni wantimi na. Na de nti na oba ne nchen busuru. Fa ahonkeka na fa nigie bi bra Awuradim na ba be yi Awurade aye esanse yetimi kɔ enwuma so yetimi kɔ montene so yetimi kɔ ba bibia na we nyinam so yetimi kɔ de a na esi dan na odofo wusuro so beba nyame fia be som ye Nyankopɔn a wote ase yi. Amen. Enunti we say Jesus has won victory. De ye nimu ane say ye say Jesus Christ wadi nkunim. Amen. Ye won nkunim die miensa bi e wo Bible mu. Eno na me pese ne dan awie me pese me no bobo so. Oh, praise the Lord. Me no bobo so say de be ya